Bapa, itulah kerinduan kami untuk mengasihi-Mu dan mencintai-Mu. It is our desire, God, to love you. Kami mengasihi-Mu oleh karena Engkau terlebih dahulu mengasihi We kami. love you because you love first, oh God. Dan kami saat ini ingin mendengar sabda-Mu. And right now we want to hear your word. Kami minta supaya Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu. We ask the Holy Spirit open up your Pakai truth. hamba, urapi hamba dengan kuasa Roh Use Kudus-Mu. me, anoint me with the power of the Holy Spirit. Supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak. So every word that come out according to your will. Dan Father God. biarlah kami yang mendengarnya boleh diteguhkan dan And that dikuatkan. every one of us that hear it can be Dan strengthened by kami you. terus bertumbuh dalam pengenalan kasih akan And we Tuhan. can grow more to in the knowing of Berfirmanlah you, Lord Tuhan, Jesus. kami siap mendengar. Speak your word, Father God. We are ready Dalam to nama hear. Yesus. In Jesus' name. Amin. Amen. Ya, silakan duduk. Amin. Ya, you may sit. Slide yang berikutnya, David. Ya. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar ya lagi dengan satu tema yang bulan ini adalah The Kingdom of God. Today we will learn again with this month theme, the Kingdom of God. Dan kita akan belajar, saya akan belajar mengajar tentang apa itu Kingdom of God. I will teach about what is the Kingdom of God. Sama itu dalam Matius ya 25 ayat 31 sampai 34 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matthew chapter 35, verse 31 to 34, New English Translation. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. All the nations will be assembled before him, and he will separate people one from another like a shepherd separate the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Jadi kita melihat di sini saudara ayat ini kerajaan Allah itu telah direncanakan dan dipersiapkan sejak dunia dijadikan. So we can see from these verses that the kingdom of God already been prepared even at the foundation of the world. Dan kita melihat bahwa kerajaan Allah ini merupakan tema utama di dalam Alkitab. And we can say the kingdom of God is the greatest theme in the Bible. Dan kita melihat terutama di dalam perjanjian baru. Especially in the New Testament. Dan kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang pertama dia memperkenalkan tentang kerajaan. So when the first Jesus came, he always taught about the kingdom. Kita lihat ada sekitar 150 ayat dalam perjanjian baru bicara soal kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Is there around 150 in the Bible speaking about the kingdom of God or the kingdom? Kata kerajaan dalam bahasa Yunani di perjanjian baru adalah basilia. The word kingdom in the Greek, it says basilia. Yang artinya royalty. It means royalty. Undang-undang atau aturan pemerintahan wilayah kekerajaan. Law or the laws of the kingdom. Teritorial dari satu kerajaan. Territory of a kingdom. Kita melihat kalau teritorial daripada kerajaan di dunia ini terbatas. We can see the territory of the kingdom in the world, in this world is limited. Tetapi kerajaan Allah tak terbatas, dia memenuhi seluruh bumi. But the kingdom of God fill all over the world. Jadi kerajaan wilayah kepemimpinan pemerintahan kerajaan atau kedaulatan kerajaan. So it's like the kingdom principle or the kingdom authority or the kingdom authority. Nah, dalam perjanjian baru kata kerajaan Allah dan kerajaan sorga sering dipakai secara bergantian karena ini adalah sinonim. The word of the kingdom of God used separately with another word because this is a synonym. Heaven, the kingdom of God or the kingdom of heaven. The kingdom of God and kingdom of heaven are used synonymously. Jadi kerajaan Allah menunjukkan siapa yang memiliki kerajaan itu.
The kingdom of God as told who is the one that owns the kingdom. Sedangkan kerajaan sorga di mana kerajaan itu berada. And the kingdom of heaven is where the kingdom is located. Jadi kerajaan Allah itu adalah yang kepunyaan Allah itu sendiri. So the kingdom of God is the kingdom that are owned by the Lord himself. Yang mana rajanya itu adalah Allah sendiri. Where the king himself is the Lord. Dan itu berada di dalam kerajaan sorga. And it's seated on the kingdom of heaven. Dalam ayat yang ke-34, dalam kalimat terakhir, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. At verse 34, the Bible, at the last part, the Bible say, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Perhatikan, from or before the foundation of the world. Dari sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau di dalam perjanjian baru itu ada 10 kali disebut. If in the New Testament that word stated like 10 times. Kalimat the foundation of the world artinya permulaan dunia. The word for permulaan semua, it means the beginning of the world. Jadi permulaan sejarah. The beginning of the history. Ini adalah dari kekal kepada kekal. It means from eternity until eternity. Ini adalah dalam rencana Allah dari kekekalan sampai kekekalan. In God's plan from eternity until eternity. Nah, yang luar biasa kerajaan itu disediakan bagi kamu. The amazing thing that kingdom are being prepared for you. Jadi rupanya kerajaan ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. So this kingdom is the Lord already prepared for us. Kamu di sini adalah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan You in the Yesus. Bible's meaning that we are the one that trusting, believing on Lord Jesus Christ. Jadi ini luar biasa, kerajaan itu sudah didirikan, sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah ada sebelum dunia ada. Dan itu dipersiapkan, direncanakan untuk saudara dan So saya. this is amazing. The kingdom is already being built, being prepared for God before the world started, and it's being prepared for every one of us. Nah, dalam bahasa Inggris dipakai kata inherit. In English, words says inherit, mewarisi. Itu artinya pewaris. It means that you are the one that inherit. Jadi kita diwarisi. Jadi kerajaan Allah itu diwarisi kepada setiap orang yang percaya. So the kingdom of God are being inherited to all the believers of the Lord. Nah, kemudian kita melihat bahwa Allah memperkenalkan kerajaan itu kepada dunia. And we can see that the Lord shows his kingdom to the world. Kita lihat Allah memperkenalkannya, mendesain, merencanakannya, dan kemudian dia mewarisi itu, memberikan itu kepada manusia. So the Lord show his kingdom, tell the kingdom to the world, and he give it as inheritance to the people, for the Dan man. yang pertama kali dia berikan kepada Adam dan Hawa. At first he gave it into Adam and Eve. Karena Adam dan Hawa ini adalah manusia yang diciptakan begitu sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Because Adam and Eve are the man that been created perfectly according to the will and the image of the Lord. Dan Tuhan memberikan mandat, memberikan otoritas kerajaan kepada manusia. And the Lord also give the authority of the kingdom to the people, to the man. Kita bisa melihat itu di dalam Kejadian 1 ayat 27-28. We can see it from Genesis chapter 1 verse 27 until 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu berfirmanlah mereka. Berfirmanlah kepada mereka. Beranak cuculah, bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. The Bible says, God created humankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and every creature that moves on the ground. Jadi kita melihat ini makhluk yang luar biasa sempurna dan paling sempurna dari semua ciptaan itu adalah manusia. So we can see the very first, the perfect creature that the Lord made is a human.
Dan Allah memberikan mandat otoritas itu kepada manusia. And the Lord also gave that authority into the human. Supaya manusia mendirikan kerajaannya di bumi ini. So human can prepare his kingdom on the earth. Supaya atmosfer dan supaya kehendak Allah betul-betul terjadi di bumi ini. So the atmosphere and the will of the Lord being made manifest in the earth. Dan yang luar biasa adalah manusia dipakai untuk melaksanakan kerajaan ini. And the amazing thing that the men are being prepared to do this kingdom. Dan di sini dikatakan penuhi bumi, taklukkan dan berkuasalah. Fill the earth, subdue it and rule over it. Dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan juga burung-burung di udara. Rule over the fish of the sea and the birds of the air. Jadi manusia diberi otoritas untuk rule. So the human are given authority untuk memerintah. Jadi untuk memerintah, untuk menaklukkan dan mengelola bumi ini. To rule, to subdue and to manage this earth. Dan kita lihat bagaimana Allah melaksanakan rencana suatu kerajaan dan pewarisnya. And we can see how the Lord prepare for the plan and also for the one who Ia menempatkan pria dan wanita untuk berkuasa menaklukkan bumi. He prepared a man and women to rule and subdue the earth. Ketika dia memberkati mereka dan mereka menerima mandat dan kuasa itu. When the Lord blesses them and they receiving the authority, the Dan power. He released the authority to mankind. Dia melepaskan otoritas itu kepada manusia. Kepada Adam dan Hawa. To Adam and Eve. Namun Alkitab mencatat juga bahwa kemudian ini dirusak oleh iblis. But the Bible also stated that all of this is being broken by the devil. Kita melihat iblis telah merusak rencana Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. So the devil is the one that destroyed the plan of the Lord when the human are falling into sin. Dan ada dua akibatnya. Ada dua hal yang terjadi. Pertama, kepemimpinan atas seluruh bumi secara temporary jatuh ke tangan iblis. And there are two things. The first one is the leadership of the world temporarily fall down unto the devil. Kedua, konsep atau persepsi mengenai pewaris kerajaan secara total rusak di bawah tekanan iblis. And the second one, the concept of the perception of the one that to inherit the kingdom of God are destroyed because of the devil. Jadi iblislah mencuri itu. So the devil stole all of it. Iblislah mencuri otoritas itu. So the devil stole the authority. Sehingga manusia kelihatan tidak berdaya. So human is powerless. Manusia tidak punya kuasa sepertinya. So human doesn't have power at all. Dan dia diperbudak, diperhamba oleh iblis. And the human are being enslaved by the devil. Dan akhirnya yang tadinya harus mengelola, tetapi kemudian menjadi budak. The one that should be managing the earth, they became the slave. Tapi yang sangat luar biasa, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. But the most amazing thing is the Lord never failed in his plan. Dan dia tetap pada rencananya. And he is still on his plan. Yaitu kerajaan itu harus diwarisi kepada manusia. That the kingdom must be inherited into the man. Dan kerajaannya harus berdiri di bumi ini. And his kingdom must stand on this earth. Dan yang pertama kita lihat dia memperkenalkan Yohanes Pembaptis adalah yang pertama kali memperkenalkan dan memproklamirkan tentang kerajaan ini. And we can see that John the Baptist is the first one that stated and proclaimed the kingdom of the Lord. Dan dia katakan dalam seruannya, bertobatlah karena kerajaan sudah dekat. And he say that repent ye therefore because the kingdom of God is near. Matius 3 ayat yang kedua. Matthew 3 chapter 2. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia juga mewartakan bahwa kerajaan telah dekat. And when Lord Jesus started his ministry, he also said that the kingdom of God is near. Sejak kita lihat di dalam Matius 4 ayat 17. We can see from Matthew chapter 4 verse 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitahukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. For that time Jesus began to preach this message. Repent for the kingdom of heaven is near. Jadi setiap pengajaran Tuhan Yesus, dia mengajarkan tentang kerajaan. So every time Lord Jesus teach, he teach about the kingdom.
Dengan perumpamaan-perumpamaan semua berbicara mengenai kerajaan Allah. With all the parables, he always spoke about the kingdom of God. Dan kita melihat ketika Tuhan Yesus bangkit dari maut dan kemudian 40 hari dia masih hidup di dunia ini. When he was resurrected from the dead and he was still alive in this earth for 40 days, 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya dan 40 hari dia mengajar berulang-ulang kali berbicara mengenai kerajaan Allah. for 40 days he was showing himself to the disciple, and for 40 days he was teaching again and again and again about the kingdom Ini of God. penting sekali. This is very important. Karena murid-muridnya itu yang akan mewarisi dan akan menyebarkan kerajaan itu di bumi ini. Because his disciple is the one that will inherit and share the kingdom of God to the people on the earth. Jadi ketika dia masih hidup di dunia ini, dia berkeliling dan dia kemana-mana mengajar tentang kerajaan Allah. So when he was still alive in this world, he was going everywhere and teaching about the kingdom of God. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-23 kita melihat di sini, ya. Kita lihat ayat Matius 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Yudea. Ia mengajar ke rumah-rumah ibadat dan memberitahukan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit kelemahan di antara bangsa itu. In Matthew chapter 4 verse 23, the Bible says, Jesus went throughout all of Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of disease and sickness among the people. Dari saat Yohanes Pembaptis, kerajaan datang ke dalam dunia untuk memulihkan manusia. Since the time of John the Baptist, the kingdom came into the world to restore humankind. Dan dia mau supaya setiap orang yang percaya mewarisi kerajaan itu. And he wanted every believer inherit that kingdom. Dan dia datang untuk menghantar kita masuk ke dalam kerajaan itu. And he came here to bring us to enter the kingdom. Dan kemudian berikutnya dia mau setelah kita percaya masuk dalam kerajaan itu, kita menjadi penerus pembangun dari kerajaan itu. And he also want us, after he came into the kingdom, we will be the one that continue to share about the kingdom. Jadi kerajaan dunia jika ingin memperluas, mereka memanggil tentara, berperang dan sebagainya. So if the kingdom of the world, if they want to expand, they will go into war and everything else. Tetapi kita melihat namun raja kita sangat berbeda. Ia mengutus Yohanes Pembaptis untuk mengumumkan kerajaannya. But our king is really different. He sent John the Baptist to share about the kingdom. Dan Tuhan Yesus sendiri datang untuk menyatakan kerajaannya di bumi. And Lord Jesus himself came into share his kingdom on the earth. Jadi kita melihat di sini bahwa kerajaan Allah ini merupakan topik utama. So we can see that the kingdom of God is the main topic. Dan di sini yang sangat luar biasa bahwa saudara dan saya ini adalah kingdom builder. And the most amazing thing that you and me is the kingdom builder. Wah, luar biasa. Dan kemudian dia memperkenalkan pada kita sifat kerajaan akan seperti apa dan cara kerja kerajaan tersebut. And he also introduced to us the kingdom principle, the kingdom characteristic. Dia telah memberi model pada kita cara kerja kerajaan itu di dunia. He already give the model unto us how the kingdom of the Lord works in this earth. Ia pergi memberi undangan terbuka bagi setiap orang yang tertarik pada kerajaan itu dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan itu. He given an open invitation to invite everyone to go enter into this kingdom. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, kita melihat bagaimana kita melihat dia pergi kemana-mana dan kemudian memberitakan dan mengundang setiap orang untuk masuk dalam kerajaan itu. So when Lord Jesus is still in this earth, we can see that he is going everywhere to preach and invite people to join into this kingdom. Kerajaan rohani itu kerajaan rohani dan sifatnya, mari kita lihat. Let us see the spiritual kingdom and the principle. The Ada characteristic. dimensi rohani dari kerajaan ini. There are a spiritual dimension of the kingdom Di mana harus dilaksanakan dengan kedaulatan raja. that we must do it with the authority of a king. Dibangun dalam setiap hati dan kehidupan orang percaya. Being built in every heart and every life of a believer. Dan disinilah kerajaan itu dimulai. And this is where the kingdom started. Ini luar biasa.
ini dipimpin oleh Sang Raja Yesus sendiri dan kemudian dibangun di dalam kehidupan orang percaya. So it's led by Lord Jesus himself, the King himself, and also being built in the believer's life. Dan kemudian kita melihat di situ bahwa kerajaan itu, sifat kerajaan itu ada di dalam kita. So we can also see the characteristic of the kingdom is inside of us. Itu mempengaruhi seluruh hidup kita. It will affect all of the things in our life. Mempengaruhi seluruh wilayah di mana kita berada. Will affect all the environment where we are. Nah, kita lihat ada satu sifat natural. There's one natural characteristic. Jadi dimensi kerajaan yang mana secara literal pemerintahan kerajaan yang akan dibangun pada masa depan. So the kingdom dimension that literally will be built in the kingdom in the future. Jadi memang kerajaan Allah itu dibangun di dalam diri manusia, di dalam orang percaya, dan kitalah yang menjadi pembangun itu. So it's very true that the kingdom of God are being built in the human life, and we are that kingdom builder. Dan yang kemudian juga pada masa kerajaan 1000 tahun itu juga kerajaan di mana Yesus akan memerintah. And also in the millennial reign is also the kingdom that where Lord Jesus will reign. Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Lord Jesus will become the King of Kings. Di mana kita menjadi pewarisnya. Where we are also the one to inherit it. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun nanti kita juga akan memerintah bersama-sama dengan dia. And in that millennial reign we also will reign with him. Ini luar biasa. This is amazing. Maybe Jose memerintah di daerah mana gitu ya. Mungkin Jose reign in what place? Ya. Some Jadi place? saudara, di dalam zaman 1000 tahun dia raja di atas segala raja dan kita turut memerintah bersama dengan dia. So in that millennial reign he is the King of Kings as we are also reigning with him. Dan kita melihat di sini ketika Yohanes membaptis dan Tuhan mulai mengumumkan kedatangan kerajaan Allah, saat itulah dimensi kerajaan Allah bekerja di dalam kita. So when John the Baptist and Lord Jesus stating about the kingdom of God, this is when the dimension of the kingdom started in our life. Sehingga kerajaan itu bekerja di dalam dan melalui kita. So that kingdom will work inside and through our life. Tuhan Yesus memberi perumpamaan kerajaan itu seperti ragi yang kecil sekali tapi kemudian mengembang. Lord Jesus said the kingdom is like a yeast that are so small but it will spread. Dan kemudian sama seperti kita melihat biji sesawi. And it's also like a mustard seed. Yang kecil sekali tapi kemudian ketika bertumbuh kemudian berkembang. It's like a very small but when it grow it will go into a very big tree. Jadi saudara dan saya ini adalah pembawa kerajaan sorga. So you and me are the kingdom bearer. Dan bagaimana hal itu terjadi? Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki kerajaan itu? Kita harus dilahirkan kembali. So how can we receive the kingdom? We must be rebirth. Dan kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 di situ Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." So we can see from John chapter 3 verse 3 until 5 verse 3. Jesus replied, "I tell you the solemn truth. Unless a person is born from above, he cannot see the kingdom of God." Jika Nikodemus katanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan lalu ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? He cannot enter his mother's womb and be born a second time, can he?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Jesus answered, "I tell you the solemn truth. Unless a person is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God." Jadi bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaan itu? So how can we enter into that kingdom? Kita harus dilahirkan kembali. We need to be reborn. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita langsung menjadi warga kerajaan sorga. So when we are being reborn, we are becoming the citizens of the kingdom. Melihat artinya menjadi bagian dari kerajaan Allah. Seeing means that we are being a part of the kingdom.
Dilahirkan kembali adalah lahir dari atas, menerima transformasi rohani. Being rebirth means that we are rebirthing from above. We are receiving the heavenly transformation. Dan hanya Tuhan yang mengimpartasikan kehidupan itu And lewat Roh Kudus dan firman-Nya. And only the Lord that impart that life through Holy Spirit and through the Word. Jadi dilahirkan kembali itu berarti kita masuk ke dalam kerajaan Allah. And being rebirth, it means that we are entering into the kingdom of God. Kita mulai mengalami kerajaan itu dalam dimensi rohani kita. We started to experience the kingdom in our spiritual dimension. Dan luar biasa saudara, nama saudara tercatat di dalam kerajaan sorga. And the most amazing thing that our name will be written in the kingdom of the Coba Lord. kita melihat di sini di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Let us see from Luke chapter 10 verse 20. Ya, Lukas 10 ayat yang ke-20. Luke chapter 10 verse 20. Ya, silakan Tuan baca. Luke chapter 10 verse 20. Nevertheless, do not rejoice that the Spirit will submit to you, but rejoice that your name stand written in heaven. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian Ayat 20. janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Iya, nama kita sudah terdaftar di sorga. Haleluya. Our name is written in heaven. Jadi ini kepastian yang luar biasa di dalam Tuhan. This is assurance in Christ. Jadi saudara itu adalah warga kerajaan sorga. So you and me are the citizens of the kingdom. Bilang sama kiri kanan kamu warga kerajaan Say to your sorga. left and right, you are the kingdom citizens. WNI hanya sementara. Kingdom citizens. Berapa sih umur kita paling tua? Indonesian citizens only temporary. Sarah How mau old we berapa are? tahun hidup di dunia ini? So Sarah want to be how old? Want to see until the grand Ya, paling children. 80, 90 ya. Maybe 80, 90. 90 masih kuat ya. How old are you want to live in the world? how long? How many years? 100 years, ya, 100 years. Only 100 ya, tahun. oke. Berapa tahun? 1000. Oh, 1000 tahun. Malusi want to live 1,000 years. Ya, Lagu tapi ya. kemudian berakhir, oke? But at the end we will end. Saya sudah 60 lebih, waduh. Jadi saya ini bekerja dengan waktu ya. I already 60 and more, so I am changing with time. Ya mudah-mudahan masih 30 tahun lagi. Praise the Lord, it will be still 30 So years. I'm running apa tuh? Dengan waktu, with time. ya. I'm Lari running dengan with waktu. time. Ada begitu banyak yang harus dikerjakan. There are so many things that we need to do. Tuhan sudah memberikan otoritas kerajaan itu di tangan kita. The Lord already give the authority of the kingdom into our Ketika hand. dia mengutus kita, dia memberi otoritas. When He sent us, He gave the authority. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 bahwa kunci kerajaan sorga itu sudah diberikan kepada kita. In Matthew chapter 16, verse 19, that the key of the kingdom of heaven are already being given unto us. Itu adalah mandat otoritas yang diberikan orang percaya. That's the authority that are being given into the believers. Kunci artinya untuk membuka. The key means to unlock. To unlock yang sudah terkunci berabad-abad. To unlock that are being locked for so many years. Dan dengan penuh kuasa kita katakan yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. And amazingly we will say what is being open in earth will be open in heaven. Terikat di bumi, terikat di surga. What are being bound in earth will be bound on heaven. Ada kuasa dalam perkataanmu. There are power in what you spoke. Ini luar biasa saudara. This is amazing. Saudara, iblis gemetar. And the devil are shaking. Ketika kita kan dikatakan di dalam nama Yesus aku ikat engkau. When we say that in Jesus' name I bound you, Iblis terikat. the devil will be bound. Jadi saudara, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali. So this is our duty as the people that being rebirthed in Christ. Oleh sebab itu kita mengucap syukur akan hal ini. That's why we are so grateful for these things. Kita mengucap syukur oleh karena kita sudah berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam We kerajaan are so terang. grateful because we are already being moved from the kingdom of the darkness entering into the kingdom of the light. Di dalam Kolose 1 ayat 12-13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah
melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. In Colossians chapter 1 verse 12 to 13, the Bible says, giving thanks to the Father who has qualified you to share the saints' inheritance in the light. He delivered us from the power of darkness and transferred us to the kingdom of the Son he loves. Sebelum kita dilahirkan kembali, kita berada di dalam kerajaan kegelapan. Before we are being reborn, we are in the kingdom of the darkness. We are belong to the darkness. Kita menjadi miliknya kegelapan. But now we move to the light. Tapi sekarang kita berpindah kepada terang. Dan kita masuk ke dalam kerajaan anaknya. And we are entering into the kingdom of his dear son. And we are belong to the light. Dan kita menjadi miliknya terang. And we are belong to the kingdom. Dan kita menjadi miliknya kerajaan Tuhan. Wow, dahsyat. It's amazing. Ada alasan untuk kecewa? Is there any reason to be disappointed? Ada alasan untuk mundur? Is there any reason for us to back off? Evrina, ada alasan kalau lihat seperti ini firman Tuhan? If there's any reason, if we see that this kind No of word, turning back, no turning back. Ya, turning back. tidak kembali ya, Ya. no turning back. Jadi kita melihat di sini ini luar biasa dan ini sudah pasti. So we can see this is amazing and this is assurance from God. Dan ini bukan sekedar mudah-mudahan. And this is not saying, oh, we hope so. Tetapi inilah status kita sebagai anak kerajaan. But this is our inheritance as the children of the kingdom. WNS. Warga negara WNS, surga. the citizens of heaven. After 100 years, and then Albert will pass away. Setelah 100 tahun, Albert akan dipanggil Tuhan. Yeah. After 90 years, Ibu Lucy will pass away. 190 tahun, Ibu Lucy akan dipanggil Tuhan. 1000 But tahun. after that, we will live in heaven. What do you call? More and more years. Ya. Tapi setelah itu kita akan hidup di surga untuk bertahun-tahun lamanya. Tidak ada hentinya. There will be no end. Karena itulah warga kerajaan yang sesungguhnya milik kita. This is because that's the citizenship that belong to us, owned by us. Jadi WNI itu hanya sementara. So the citizenship of Indonesia is just temporary. Tetapi kerajaan itu adalah untuk selamanya. But the kingdom is for eternity. Wah, dahsyat. That's amazing. Kita bilang haleluya. Say hallelujah. Wah, haleluya. Hallelujah. Praise the Lord, ya. Jadi Terpujilah ketika kita Tuhan. dilahirkan kembali, kita pindah kewargaan. So when we are being rebirthed, we are moved our citizenship. Itu langsung terjadi. It's happening directly. Jadi kita lihat, kita memang sudah berpindah dari gelap kepada terang. So we have to be moved from the darkness into the light. Dan kita melihat anak-anak kerajaan dan kita ini adalah anak-anak kerajaan. And we are the children of the kingdom. Selain kita ini adalah warga kerajaan sorga, kita juga adalah anak-anak kerajaan. Despite from becoming the citizens of the kingdom, we are also the children of the kingdom. Mari kita baca di dalam Matius 13 ayat 34 dan 40. Let us see Could you please from Matthew read? chapter 13, verse 34 and so on. 36 to 40. 36 Matius 13 ayat 36 sampai 40. Matthew chapter 13 verse 36 to 40. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman." Ya. Pada akhir zaman nanti, When the end times, orang-orang yang percaya kepada Yesus, those that believing on Christ, kita kembali kepada ayat kita yang pertama. will come back to our first Di dalam word of God. Matius pasal 25 ayat 31. In Matthew chapter 25 verse 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Matius 25. When the Son of Man Ya. shall come in his glory, Dan malaikat bersama dengan malaikat-malaikat. and all the angels with him, Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. then he will sit on his glorious throne. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya.
Other nations will assemble before him. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. And he will separate people one from another. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Like a shepherd separates the sheep from the goats. Kita kambing atau domba? What are we? We are sheep or goats. Amin. Amen. I believe we are sheep ya. Saya percaya kita ada domba, sheep. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu He will put the sheep di sebelah kanannya. on his right Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. and the goats on his left. Dan raja akan berkata kepada mereka Then the king will say to those on his di right, sebelah kanannya, to those on his right, mari hai kamu yang diberkati, come you who are blessed. terimalah kerajaan Blessed by my Father, inherit the kingdom. yang telah disediakan bagi kamu. Inherit the kingdom prepared for you Wow. from the foundation of the world. Dan inilah akhirnya saudara. And this is the end, brethren. Nah sekarang selama kita masih hidup di dunia ini, When we are still living in this earth, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. there are some things that we must do. Yang pertama itu adalah The first one is, tempat kita di dunia ini adalah dalam persekutuan kerajaan Allah. our place in the world is on the fellowship of the kingdom of God. Dunia ini hanya sementara. This world is just temporary. Oleh sebab itu ada persekutuan kerajaan Allah. That's why they are fellowship of the kingdom of the Lord. Di sini adalah persekutuan kerajaan Allah. This is the fellowship of the kingdom of God. Di mana itu adalah kumpulan orang-orang percaya. That's where the believers are gathering together. Dan kemudian di dalam perumpamaan tadi juga mengatakan ada anak-anak kejahatan yang ditempatkan di dunia ini. And also when the parable also say that there are the darkness disciple that are being put in the world. Satu hal yang kita tahu bahwa tujuan Allah menempatkan kita di dunia ini untuk menjadi agen kerajaan sorga. So one thing that we know that the Lord put us in this world to become the agent of the kingdom of God. Kita adalah representatif dari kerajaan itu. We are the representative of the kingdom. Oleh sebab itu kita harus mempraktikkan otoritas kerajaan itu lebih gigih lagi. That's why we must practice the authority of the kingdom more and more. Otoritas kerajaan Allah itu sudah ada pada kita. The authority of the kingdom is already here with us. Oleh sebab itu mari kita praktekkan. That's why we need to practice it. Kita harus exercise itu. Kita harus latih itu. Dan kita melihat di sini di dalam kadang iblis tidak mudah dilepaskan. And sometimes we must learn that the devil are not easy to be freed. Dan kadang-kadang kita melihat agak sulit sekali untuk membebaskan orang yang terbelenggu. It's very hard for us to release the person that are bound. Oleh sebab itu kita harus lebih gigih. That's why we must press on. Dan kita harus tahu bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. And we must know that the spirit inside of us is bigger than the spirit of the world. Dan kemudian kita melihat yang berikutnya itu adalah And we can see the next one is, sebagai kingdom builder, as pembangun kerajaan, Yesus harus yang menjadi prioritas dalam kehidupan Jesus kita. must be the first priority in our life. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Let us see from Matthew chapter 6 verse 33. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Silakan, Jose. Matius 6 ayat 33. Tapi cari dahulu kerajaan ada kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Matthew chapter 6 verse 33 and 80. But above all, pursue his kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well. Jadi sebagai warga kerajaan surga, prioritas kita adalah untuk mencari kerajaannya dan kebenarannya. So as the citizens of the kingdom of the Lord, our main priority is to pursue his kingdom and his righteousness. Tujuan hidup kita apapun yang kita kerjakan semuanya untuk kepentingan kerajaan Allah. All the purpose of our life, whatever we are doing, is only for the kingdom of God. Dan juga kebenarannya. And also for his righteousness. Sehingga janjinya kalau kita mencari kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan And his kepada. promise, if we seek for his kingdom and his righteousness, everything will be added unto us. Ada banyak orang mencari dulu keperluan-keperluan dunia baru kerajaannya.
kebenarannya. There are many people seeking the needs of the world first before the kingdom of God. Akan tetapi di sini dikatakan yang pertama cari dahulu kerajaannya, utamakan kerajaannya dan kebenarannya. But the Bible says you must put God first, seek the kingdom of God first and His truth. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Then everything will be added unto you. Saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. I'm already serving God for so many years. Saya dulu dari Muslim. I'm from Muslims. Mama saya orang Muslim. My mother is a Muslim. Tapi saya bertobat terima Yesus tahun 1974. But I repent to the Lord in 1974. Dan kemudian saya mulai aktif di dalam pelayanan. And I started to be active in the ministry. Ketika saya masih muda And sekali. I was still very young. Dan akhirnya saya tamat SMA, kemudian saya masuk sekolah Alkitab. And then I finished my high school and I entered Bible school. Dan kemudian saya lanjut lagi di Filipina dan kemudian ke Amerika. And I continue in Philippines and also continue in US. Sambil saya belajar, sambil saya melayani. I study and I serve the Lord. Dan kemudian setelah pulang dari Amerika, saya mengajar di sekolah Alkitab. After I go back from America, I teaching in the Bible school. Dan kemudian saya pernah melayani di Kalimantan. And I also serving in Kalimantan. Dan mengembalakan sidang juga. And also pastoring a church. Dan juga merintis gereja. And also starting a new Tapi church. satu hal yang sangat luar biasa. But one thing amazingly, Dari seluruh pelayanan saya puluhan tahun ini, from all my ministry, all of these years, saya nggak pernah kelaparan. I never be hungry. Amin. Everything provided by God. Semua disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Amen. Amin. Ketika saya pergi di Kalimantan, kami nggak terima gaji. When I was going to Kalimantan, I never received salary. Tetapi kami bisa membiayai anak sekolah. But we can go send our children go to school. Hampir 20 anak. Almost 20 people, 20 Memberi children. makan mereka, menyekolahkan mereka. Dan semua dicukupi oleh Tuhan. Giving their food, giving their school and everything being provided by God. Karena kita representatif kerajaannya. Because we are the representative of His kingdom. Sama seperti duta ketika diutus seluruh kehidupannya tanggung jawab pemerintah. It's the same like somebody as ambassador when he was being sent by the government. All the thing is being taken care of the government. Jadi ketika kita mengutamakan, memprioritaskan kerajaannya dan kebenarannya, segala sesuatu akan disediakan Tuhan. So when we are prioritizing the kingdom, the truth and everything else will be given unto the Lord by the Lord. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. The Lord will open doors that are closed. Dan kita akan melihat dengan takjub sekali. And we will see in amazement. Karena kita nggak main-main. Kita ini adalah duta kerajaan. Because we are not playing around, we are the ambassador of the kingdom. So you bukan orang sembarangan. Not just ordinary person. Coba bilang kamu tuh bukan orang sembarangan. You are not ordinary person. Say it to your person. You are representative of kingdom. Representative of kingdom. Representatif kerajaan Tuhan. Haleluya. Amen. Jangan bilang, ya saya begini. Terus saya, I am like this, I am like that. No hope, no power. We are the representative of kingdom of God. Gak punya harapan, gak punya rumah. Kita tuh adalah representatif kerajaan Tuhan. Pasti ada kekuatan, ada power, ada otoritas yang daripada Tuhan. There's power, authority from God. Kalau kita lembek-lembek, iblis juga takut. Nggak takut. Iblis nggak takut maksudnya. If we are weak, the devil doesn't fear us. Haleluya. Amin. Amen. Amin. Jadi saudara, itu yang pertama, prioritaskan kerajaan dan kebenarannya. So that's the first thing, we must prioritize the kingdom and the truth. Kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku. Paul said, I forget what is behind of me. Dan mengarahkan pikiranku kepada apa yang di depanku. And put my mind into what's in front of me. Jadi itulah sebagai warga kerajaan sorga. So that is as a citizen of the kingdom of the Lord. Dalam menunaikan tugas kita untuk memperluas, membangun kerajaan di bumi ini. When we do our duty to expand the kingdom of God in this earth. Kemudian yang kedua, sebagai warga kerajaan dan kingdom builder, itu adalah segala hormat kemuliaan hanya untuk sang raja. The second point, as the kingdom builder, everything, every honor, adoration, every glory only for the king. Not for ourselves. Bukan bagi diri kita sendiri. All talk about Jesus.
Only all about Jesus, semua tentang Yesus. Bukan untuk diri kita. Not for our life, ourselves. Kata Paulus katakan yang kami beritakan itu adalah Kristus. Because Paul said what we say is Christ, Bukan kami. not us. Supaya Kristus dimuliakan. So Christ will be glorified. Jadi orang yang sungguh-sungguh menghormati dan memuliakan Tuhan, itu adalah orang-orang yang tulus. So the people that really respect and honoring Lord Jesus is the one that are sincere. Mari kita coba melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 18. Let us see from John chapter 7 verse 18. Ya, Yohanes chapter 7 verse 18. Yohanes 7 ayat 18. Ya, could you please ya, baca. Yohanes 7 ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dia sendiri, ia mencari hormat bagi dia sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. John chapter 7 verse 18, the Bible say, the person who speaks on his own authority desires to receive honor for himself. The one who desires the honor of the one who sent him is a man of integrity, and there is no unrighteousness in him. Saudara membawa hormat diri atau hormat Tuhan. You bring our own honor or the honor of God. Dan di sini dikatakan orang yang menghormati dia yang mengutus kita, ia benar. The one who desires the honor of the one who sent him is a man of integrity. Dan Tuhan bilang tidak ada ketidakbenaran padanya. And there is no unrighteousness in him. Wah, ini Tuhan bilang, jadi karena motivasi kita tulus, motivasi kita hanya untuk kemuliaan dan hormat. Because our Tuhan. motivation is sincere, is only for the glory, for the honor, for the glory of the Lord. Kemudian yang ketiga sebagai kingdom builder, sebagai orang yang membangun kerajaan surga, yang ketiga itu adalah taat dan tunduk, surrender total kepada Sang Raja. Number 3, as the kingdom builder, we need to be obedience and fully surrender unto the king. Di kerajaan itu hanya ketaatan. In the kingdom is only obedience. Saudara, di dalam pemerintahan kekerajaan kalau nggak taat, saudara akan hukuman. In the government of the kingdom, if you are not obey, you will get punished. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang penuh rahmat. But praise God that we have a merciful God. Jadi Tuhan mau supaya kita taat dan tunduk kepadanya. So He wants us to be obedience and obeying Him. Seberapa jauh kita tunduk dan taat kepada Tuhan, segitu juga Tuhan memberikan, sejauh itu juga otoritas Tuhan berikan pada kita. How deep we are obeying and obedience unto the Lord, surrender unto God, and it also will be the authority that the Lord give unto us. Dan begitu juga seberapa banyak kita tunduk kepada orang yang di atas kita, otoritas yang Tuhan berikan, segitu juga Tuhan berikan otoritas pada kita. And also how deep we are obeying the authority above us, it's also the Lord will give that authority to us. Dan yang kemudian yang terakhir, kita harus bertanggung jawab atas diri kita. And the last one, we also need to be responsible for our life. Kita harus ourselves. bertanggung jawab atas gereja kita, We need to be responsible for our church, family kita, our family, keluarga, kepada orang yang ada di sekitar kita. for the people around us. Apakah mereka melihat raja di dalam hidup Are kita? they seeing the King in our life? Sebab itu saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. This is the truth of the word. Kita adalah representatif dari kerajaan. We are the representative of the kingdom. Dan kita nggak main-main dengan hidup ini. And we are not playing around with our life. Tapi justru kita lebih sungguh-sungguh lagi. But we need to press on more unto the Lord. Dengan menerapkan serious. nilai-nilai kerajaan dimanapun kita berada. By following the principles, the value of the kingdom wherever we are. Sehingga kerajaan itu datang So that kingdom will come dimanapun kita berada. wherever we are going. Mari kita satu dalam doa. Let us unite in prayer. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Thank you for the truth of your word, Father God. Terima kasih karena Engkau telah merancangkan bahkan menyiapkan kerajaan-Mu sebelum dunia dijadikan untuk kami. Thank you for you plan and prepare your kingdom before the earth was made for us, Lord. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kami kunci kerajaan itu. Thank you that you already give us the key of the kingdom. Engkau telah memberikan otoritas kerajaan itu pada You kami. already give the authority of the kingdom unto us. Kami adalah warga kerajaan sorga. We are the citizens of the kingdom, Lord. Kami King of adalah heaven. anak-anak
We are kerajaan. the children of the kingdom. Dan kami juga diberi kepercayaan untuk membangun kerajaan-Mu. And we are also being trust to build your kingdom, Lord. Dimanapun kami berada, Wherever we are, biarlah nilai-nilai kerajaan itu bisa diterapkan that the value of the kingdom can be shown forth lewat hidup kami. through our life. Terima kasih Bapa. Thank you, Father God. Di dalam nama Yesus In Jesus' name, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Baik, kita akan memberikan persembahan. Check. Persiapkan persembahan Bapak Ibu. Let us prepare our offering. Untuk persembahan saya minta Sis Evelyn untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada setiap Father God, we are kami. thankful for the blessings that you give unto every one of us. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. We are grateful that you bless us, Lord. Kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan kami We Tuhan. give our offering and tithing, Father God. Kami percaya ketika kami memberi, Tuhan yang akan memberkati kami lebih We lanjut. believe when we give, you will be the one that blesses us more. Biarkan persembahan ini menjadi untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Make this offering to expand your kingdom, God. Kami percaya Engkau akan memberkati tempat ini Tuhan. You bless that you bless this, Di you live, dalam you bless nama this Yesus place. kami berdoa, In haleluya. Jesus' name we pray. Amen. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom semuanya. Haleluya. Terima kasih Pastor Suyani atas firman Tuhan yang luar biasa. Kita sangat diberkati dengan firman Tuhan dari Pastor Suyani. We are so blessed by the word of God from Pastor Suyani. Akan ada beberapa pengumuman untuk minggu ini. There will be some announcement for this week. The first one, we will have our next week still on the theme of the Kingdom of God, and Pastor Nomelu will share the word of God for us. Our service will be still in this place at 9:50 a.m. So please invite your friends and let us be blessed by the word of God. Jadi kita masih akan ada ibadah minggu depan di tempat ini. Temanya masih sama, tentang kerajaan Tuhan. Pastor Nomelu akan melayani kita dan ibadah di tempat ini jam 9.50 pagi. Jadi tolong undang semua teman-teman kita. Jadi semua kita bisa sama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan ada prayer meeting pada hari besok, hari Senin, jam 7 malam via Zoom. Jadi mari sama-sama kita bergabung, berdoa kepada Tuhan dan sama-sama diberkati. Buat besok yang mimpin doa, Sister Syah dan Pastor Suryani. So tomorrow we will have a prayer meeting at 7 p.m. via Zoom. So please, for every one of us, let us pray together to the Lord and we're pressing unto God. And for tomorrow, the one that will lead our prayer meeting is Sister Syara and Pastor Suyani. Oke, yang ketiga, Selasa ini jam 6 sore, jam 6 atau jam 6.30, antara jam 6 atau jam 6.30 malam, kita akan ada Bible Study. Bible Study ini dilakukan secara live di gereja dan juga secara online. Untuk yang pertama ini, Pastor Fidelis yang akan mengajar kita. So for this Tuesday Bible Study, we will do it around 6 or 6:30 p.m. on Tuesday. We will do it live at church and also online. For this first Bible Study, Pastor Fidelis will teach us. Okay? Yang berikutnya, bagi setiap kita yang mau diaturkan jadwal untuk konseling atau mau mengirim bawa doa, Anda bisa menghubungi saya sebagai admin gereja. For any of us that want to share our prayer requests or want to arrange a time for counseling, you can contact me as a church admin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk sama-sama kita berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bisa mengirimkan persembahan, perpuluhan via online seperti yang tertera di layar. Dan mari sama-sama kita kembangkan pekerjaan Tuhan di Indonesia, di gereja ini di Indonesia. I want to invite every one of us to please give offering and tithing. You can give it via online, like what stated on the screen to the account number there. And let us expand the kingdom of God in this place also in Indonesia.
Dan jangan lupa untuk follow, subscribe YouTube kita, follow Facebook, Instagram, dan join kita via online dalam setiap event-event kita ya. And please don't forget to subscribe our YouTube, follow our Facebook, follow our Instagram, and please join all of our events that are on Zoom. Itu saja pembandaian saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Cek. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. And from additional announcement, Ada pengumuman tambahan. I remember last week Sunday, Saya ingat minggu lalu we talked about our children church on the rooftop. kita bicara tentang gereja kita di lantai 5 di atap. We said we are giving ourselves a target before the end of this month. Kita kasih target sebelum akhir bulan We ini. want to make sure that that place is functioning. Kita pastikan bahwa tempat itu sudah bisa dipakai. And like I said, Dan seperti saya katakan, we are raising 100 million. dan kita membutuhkan sekitar 100 juta. And every one of us here Dan setiap dari kita di sini is going to be part of those that 100 million. akan mengambil bagian dalam 100 juta itu. I remember on Thursday also, Saya ingat sekitar hari the Selasa Lord atau told apa, me to pray for people for financial breakthrough. saya berdoa bagi orang-orang untuk terobosan keuangan. They came here, Mereka datang ke sini, and then we were also doing something else, kita juga melakukan hal lain, but they left. tapi mereka pergi. God, particularly that day, God particularly said He want to bless people financially, Pada waktu itu secara khusus Tuhan berkata Tuhan mau berkati orang-orang secara keuangan. and He was using like we have a $100 bill that was on inside here that day. Also. Dan pada hari itu kita ada uang pecahan $100. God said He want to bless you, especially in foreign currency. Dan Tuhan itu mau berkati orang-orang terutama dalam Some mata of you uang begin to asing. earn in dollars. Ada yang mendapatkan dolar. Dollar is a universal currency, Dolar adalah mata uang universal and it's so big in different countries, dan sangat besar di beberapa negara, except Kuwait. kecuali di Kuwait. Kuwait money is bigger than dollar. Uang Kuwait itu lebih besar daripada uang dolar. But in Indonesia here, Tapi di Indonesia di sini $100 $100 is how many? I mean, is around 1.4. Right now about 1.480. 1.4 million. Sekarang itu sekitar Can you 1,48. imagine? Just $100, 1,48. $100 aja. one bill. Satu uang $100. God said He want to bless every one of us Tuhan berkata financially. mau berkati setiap dari kita semuanya secara keuangan. And I mean what I'm saying. Dan saya tahu apa yang saya katakan. So please, Jadi tolong, if you have not make up your mind kalau belum putuskan dalam pikiran kita to be part of that children church and the prayer tower upstairs, untuk mengambil bagian dalam gereja anak dan please menara doa di atas, sign in now. tolong segera lakukan itu. Because God, some of you are going to begin to see billions Karena banyak dari kita akan mulai melihat miliaran in your account. di akun bankmu. Amin. Some of you don't believe, Nah, mungkin ada yang nggak percaya, but you will see it. tapi kamu akan lihat. Elisha prophesy, Elisa bernubuat, said, by this time tomorrow, di waktu ini kira-kira besok, a loaf of bread they used to buy, maybe, I don't know, there was so much hunger there was nothing in Samaria. pada waktu itu di Samaria tidak ada apa-apa sama sekali. And Elisha heard the Lord. Dan Elijah mendengar dari Tuhan Elia, Things are going to change hal-hal overnight. akan berubah dalam satu malam. But the person that was with the king Tapi yang ada dengan raja, said, how can this thing be? dikatakan, oh gimana mungkin terjadi? No, you're not the one. Elisha told the person. Dan Elisha, Oh, yes. Elisa berkata kepada orang ini, And said, you will see it, yang dikatakan kamu akan lihat itu, but you will not partake of tapi it. kamu gak akan mengambil bagian Because you dalam don't hal believe. itu. Karena kamu gak percaya. He was doubting, Dia tuh ragu-ragu. but within 24 hours, Tapi dalam 24 jam, that miracle came to pass. mujizat itu terjadi menjadi nyata. That the king appointed him Dan raja memilih to dia supervise how that
food will be distributed. Untuk bersupervisi bagaimana makanan itu dibagikan ke In the orang-orang. process, Di prosesnya, they marched him. He died. ya, orang mengolok itu mati, keinjek-injek. He couldn't partake on what that prophetic word. Dia nggak bisa mengambil bagian dalam kata-kata I pray profetik itu. for all of us today. Saya berdoa bagi semua kita di I don't sini. know, I feel there's so much I feel. Saya ada begitu banyak yang saya rasakan. God want to do mighty things. Tuhan mau lakukan banyak perkara yang ajaib, luar If you biasa. see me behaving like this, Kalau kamu lihat saya there's seperti something ini, that's enter inside of me. ada suatu hal yang masuk dalam diri saya. It's a teenager, like I'm now a teenager. Saya itu seperti sekarang tuh anak muda, masih muda, remaja. Young guy, like maybe more than almost 40 years my age now. Mungkin 40 tahun yang lalu dari hidup saya gitu. 40 years my age. God said he has reduced my age. Dikatakan bahwa dia tuh So if seperti you see mengurangi me umur saya. jumping, Kalau saya lihat lompat-lompat, screaming, lari-lari, menari. I am now a teenager. Saya tuh sekarang masih anak muda. God want to do awesome thing in our midst. Tuhan mau melakukan perkara yang ajaib tengah-tengah kita. Please be part of what God want to do. Tolong ambil bagian dalam apa yang Tuhan mau lakukan. Please don't be left out. Jangan terlambat. I jangan. beg you. Saya berharap. Saya minta tolong. I'm taking time to explain to yours. Saya ambil waktu untuk menjelaskan Because semua you ini. will see it. Karena kamu akan melihat itu. Pastor Surani, Pastor Suyani. you will see it. Pastor Suyani akan melihat. You will eat it. Kamu akan makan. From next week Sunday, Mulai dari minggu depan, you are not going to be just sitting down. kamu tidak akan duduk saja. You will be part of what God is doing here. Kamu akan mengambil bagian dari apa yang Tuhan Iya. lakukan di sini. Dengar ya. What can you do? Come, Apa yang stand bisa up, kamu stand up. lakukan? What Boleh can ke you sini? do? You can sing, Kamu bisa nyanyi kak? or you can join the choir. Atau bisa Yeah? nyanyi? Can you sing? Bisa nyanyi? Yes. So, see them. Eh? Lihat mereka. Ask them how did they react? So that you don't just come and sit down. Jadi nggak cuma datang aja duduk. Serve God here. Jadi layani Tuhan And when di you sini. when you go in the evening, you serve God Dan again. lalu ketika pulang ke Yeah. gerejamu, melayani juga di sana. Don't just come and sit down. Ya. Jadi Yeah. bukan datang duduk saja, tapi layani Tuhan. If I have time now, because I want us to go, Kalau saya punya waktu I would have told sekarang, David to play one highlight saya akan kasih tahu of one David, of those events we have Second. at Sukabumi. I sent to you. kasih tahu David Can you play untuk one of tunjukkan those? salah satu apa You yang can Tuhan see lakukan. the excitement and the Di life Sukabumi. in those children. Dan kamu bisa lihat kebahagiaan yang dalam hati anak-anak itu. If it's possible. Kalau mungkin, Yes, 2 minutes.